अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज एज़ोस्पर्मिया के मुतल्लिक तफसील से बात करेंगे। बिलखुसूस एज़ोस्पर्मिया का इलाज करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना समझना इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर तीनों इंसानी जहर, बवासीरी जहर, सोज़ा की जहर और आतिश की जहर को समझना ज़रूरी है। नुस्खा के हवाले से ये गंधक और सिंबलफार हम वज़न हैं और उसके बाद अच्छी तरह इनको दोनों को खरल किया जाएगा। इसके बाद जितना इसका वज़न होगा यानी कि तीनों इज्ज़ा बराबर वज़न, तीसरी जो चीज़ होगी वो बुरादा चांदी होगा जो कि हम इस वक्त शामिल कर रहे हैं। ये है बुरादा चांदी। फ़र्ज़ कीजिए अगर 10 ग्राम गंधक है तो 10 ग्राम बुरादा चांदी और 10 ग्राम सिंबलफार होगा। तो इस तरह तीनों इज्ज़ा को अच्छी तरह खरल करके अलग अलग फिर मिक्स करके उसके बाद इसको कोठाली में बंद गिल करके और आधा किलो से लेकर 1 किलो तक भी आग दे सकते हैं। यानी कि 1 पाव से लेकर 1 किलो के दरमियान इसको आग दी जाएगी। आग का मुकम्मल प्रोसीजर आगे चलकर हम दिखाते हैं। उससे पहले कुछ बातें हैं जो कि समझाना बहुत ज़रूरी है। एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ का इलाज शुरू करने से पहले ये देखा जाएगा कि आया एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ को के जिस्म में कौन सा जहर मौजूद है। बिलफ़र्ज़ करें कि अगर बवासीरी जहर है तो इसका इलाज करें, अगर सोज़ा की जहर है तो सोज़ा की जहर का इलाज करें, अगर आतिश की जहर है तो सबसे पहले आतिश की जहर का इलाज करें। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि आया मरीज़ की रिपोर्ट में, सेमिन रिपोर्ट के अंदर पस वगैरह मौजूद तो नहीं। अगर पस वगैरह मौजूद है, इन्फेक्शन है तो उसका भी साथ इलाज करें। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। उसके बाद उसकी जो मनी की मकदार है उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर वेरिकोसल वेन्स यानी कि खसियों में कोई वेन्स वगैरह ब्लॉकेज या तंग है या कोई ऐसा इशू है तो उसको भी बात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा और उसका भी इलाज किया जाएगा। बैज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वेरिकोसल वेन की वजह से जरासीम तो होते हैं मगर वो नालियाँ तंग होने की वजह से वहाँ से जैसे ही मनी का अखराज होता है तो जो जरासीम होते हैं, औलाद के जो क्रोमोज होते हैं वो हलाक हो जाते हैं। हालांकि मनी के अंदर वो क्रोमोज मौजूद होते हैं लेकिन वेरिकोसल वेन की वजह से, नालियाँ तंग होने की वजह से वो मुर्दा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। तो ये गिल हिकमत हो चुकी है, अब इसको आग के प्रोसीजर में गुजारेंगे। तो इस तरह जब भी आप एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ का इलाज करें तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको अब आग में से गुजार रहे हैं। छोटे छोटे उपलों के टुकड़े कर लेने हैं और थोड़े से नीचे रखने हैं, ऊपर ये कोठाली वगैरह देकर और फिर कुछ उपले ऊपर देकर और फिर मट्टी वगैरह का तेल छिड़क कर, पेट्रोल छिड़क कर इसको आग लगा दी जाएगी। घंटे 1.5-2 में ये आग ठंडी हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर है इसका। छोटे छोटे टुकड़े कर लेने 1 इंच 2 इंच 3 इंच के उपलों के और वो ऊपर देकर फिर इसको आग दी जाएगी। तो यहाँ पर ये पहला अमल मुकम्मल होगा। उसके बाद दोबारा इसको निकाल कर ये चरख खुर्दा हालत में चांदी यहाँ से निकलेगी। इसको थोड़ा सा कूट कर उसके बाद अच्छी तरह खरल करके इसकी दान वगैरह ख़त्म करके दोबारा जब दूसरा अमल किया जाएगा उसमें सिर्फ सिंबलफार और गंधक को शामिल किया जाएगा। यानी कि जो मिकदार आपने पहले ली है उसी तनासिब से 10 ग्राम गंधक, 10 ग्राम सिंबलफार दोनों को अलग अलग खरल करके फिर मिक्स करके फिर चांदी को खरल करके और वो इसमें शामिल करके दोबारा इसी तरह गिल हिकमत करके आग के प्रोसीजर में गुजारी जाएगी। दोबारा जब निकालेंगे तो भी ये चरख खुर्दा हालत में निकलेगी। तो उसे दोबारा अच्छी तरह यहाँ तक खरल किया जाएगा कि वो लतीफ़ पाउडर यानी कि गुबार बन जाए। तो वो कुश्ता तैयार है। मुनासिब मकदार खुराक के हिसाब से यानी कि 1 चावल से लेकर 1 रत्ती तक सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये आग का प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। ये कोठाली अब तैयार है यानी कि आग के बाद जो कि आग ठंडी हो चुकी है उस वक्त इसको निकाला जाएगा। खोल कर भी दिखाते हैं इसकी पोजीशन। ये देखें ये तैयार हो चुकी है।
تو اب اس کو کھولنے کا مرحلہ ہے، اس کو کھول کر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح چرخ خوردہ حالت میں ملے گی۔ تو یہاں پر یہ ملے گی چرخ خوردہ حالت میں، یعنی کہ چرخ کھا کر میٹل شکل میں آ جائے گی، اور اسے جب ہاون دستہ میں یا چوٹ ماریں گے تو آسانی کے ساتھ یہ پس جائے گی۔ پھر اس کو کھرل میں ڈال کر کھرل کریں گے تو آسانی کے ساتھ یہ کھرل بھی ہو جائے گی۔ تو سرخ کلر میں اس کا کشتہ بنتا ہے، اس لیے اس کو چاندی احمر کا کشتہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ کشتہ چاندی احمر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ بنا کر یہ دیکھیں، یہ چرخ کھا کر چاندی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اس کو نکال کر پھر ہاون دستہ میں توڑ کر دوبارہ اس کو کھرل کر کے جب کھرل کریں گے تو یہ بالکل سرخ رنگ کا کشتہ ہو جائے گا، جیسا کہ ہم دکھا رہے ہیں اس طرح کا یہ کشتہ ہو جائے گا۔ پھر اسی میں دوبارہ جب اچھی طرح یہ چاندی کا کشتہ کھرل ہو جائے تو 10 گرام اس میں گندک، 10 گرام سمبل فار کھرل کر کے اچھی طرح پاؤڈر بنا کر پھر دوبارہ اسی طرح اس کو آگ دی جائے گی۔ تو جب دوسری آگ سے نکلے گا پھر اس کو اچھی طرح کھرل کر کے غبار بنا کر اس کو محفوظ رکھیں، بس کشتہ آپ کا تیار ہے۔ یہ کشتہ اس وقت کام آئے گا جب آپ نے جسم میں ایزوسپرمیا کے مریض کے جسم میں سے تمام زہریات کو خارج کر دیا ہو، اس کے بعد مغلظ نسخہ جات استعمال کر کے اس کے منی کی مقدار کو بھی پورا کیا گیا ہو، اس کے بعد یہ کشتہ کام آئے گا، کیونکہ قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے کہ جب تک آپ وجود کے اندر خمیر پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک جو اولاد کے جراثیم کروموز کہلاتے ہیں وہ پیدا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جس طرح بہتی نہر میں مچھلیاں پیدا نہیں ہوتی، اس طرح یہاں پر بھی سیم یہی اصول آئے گا کہ جب تک آپ منی کے اندر خمیر پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک یہاں اولاد کے جراثیم پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ دوسرے مرحلے میں ہے، یہاں پر اس طرح کی چاندی نکلتی ہے دوسرے مرحلے میں، اس کے بعد اس کو کوٹ کر اچھی طرح خرل کر لیجئے گا، آسانی کے ساتھ یہ خرل ہو جائے گی۔ پیس کر اس کو اتنا پیسنا ہے، یہاں تک پیسنا ہے کہ مثل غبار ہو جائے، اس میں کسی قسم کی چمک، شائننگ یا دان وغیرہ باقی نہ ہو، جیسے چھوٹے چھوٹے باریک ذرات ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی ذرا بھی اس میں موجود نہ ہو، یعنی کہ مثل غبار ہو جائے۔ اس کو محفوظ رکھ لیں۔ جب ایزوسپرمیا کے مریض کے تینوں زہریات جسم سے خارج کر کے مغلظیات استعمال، یعنی کہ مولد منی نسخہ جات، مغلظ نسخہ جات استعمال کرانے کے بعد اس نسخہ کی باری آئے گی۔ جب یہ نسخہ استعمال کیا جائے گا تو منی کے اندر خمیر پیدا ہوگا، جہاں خمیر پیدا ہوگا وہاں جراثیم پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ تو اس طرح آپ جب ایزوسپرمیا کے مریض کا علاج کریں گے تو 100% کامیاب علاج ہوگا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔